pwede ra dili na ni nato ni siya i-compute because that is just the same if you are to multiply 1 times 10 and then you can still get 10. Okay? And then for the rest of the rows, no, same ra gihapon ha. Kanina pod nga row, sorry, kanina pod nga column i-multiply dire, no? Kanina pod nga column i-multiply lang gihapon dire, no? And then kani nga column na pod i-multiply lang gihapon dire taman sa ma-solve nato ni tanan taman sa x s sub 4. Okay? And so, since naka-Excel naman ta, no, so pwede ra ta mag copy-paste. But before you copy-paste ha, remember, if you are to copy-paste this one, or to drag, pag-ana, so di ba malahi, no, maabot na hinuon diri nga side sa product, ambis diri ra dapat sa profit. So what are we going to do is to put a dollar sign. Okay, so sagol lang ni IT ato ang ko ano, discussion. Put a dollar sign. Okay, so magbutaw og dollar sign kaning blue nga naka-highlight kay para inig-drag nato dili ma-move ang ato ang cell. Only the red cells will be moved, no, sa PCAS kay need man pud nato mag-change og column. So if you are to drag this one, as you can see, same ra gihapon na profit times this particular column and then i-drag na pud nato, you can see profit times this particular column. Okay? And then you drag it until the last column and then that is now our total new profit. Okay? And then after that, we are going to get the net profit. Now to get the net profit, kaning profit sa x sub 1 minus this total new profit. So 10 minus 10, that is 0. Dili ra gihapon, kanina pong sa babaw, 10 minus 5, and that is 5. And then you can drag it. You drag it, and then you can get these answers. Now, sa napuntoy rule, we get the highest net profit. So, sa may highest dira, the 5. Okay, not the negative 15, but the 5. Okay, we are looking for the highest. Now, since duha man ang 5, unsa to atong rule? Unsa ang naa sa pinaka-left side, kato ato ang gamiton. Actually, that is not really the rule in the linear programming. You can either choose the two, no? Pero, for uniformity again, for uniformity na tong tanan, sa mga answers, para inig-check na ako, no, kay same ra, ang one answer key lang ako ang kinahanglan. So, most tikta, no, ani, no, sa pinaka-left side mo atong pilion as optimum column. And for this item, our optimum column is the 5 here. Okay? Kaning na ay 5, which is the x sub 2. So class, what do we mean by this one? No, nga kani siya ang optimum column. So, aniha, for the optimum column, since gired man ako dito sa babaw, ako po i-red diri. Okay, for the optimum column, di ba? Kung unsa ang optimum column class, okay, yes, Miss Henova? Ay ma'am, kaning sa column bitaw sa S1 ma'am, kanang sa PJ minus CJ ma'am, di ba kay 10 minus negative 5 man ma'am, dili siya 10 ang answer ma'am. This one kani? Yes ma'am, kanang sa PJ minus CJ ma'am. Okay, this one, kaning 5. Can you mean kaning 5 nga ning gawas? As a Yes ma'am, kay result? di ba 10 minus negative 5 kay mahimo man siyang 10 plus 5 ma'am. Okay. Okay, so ingani na siya. Ang ato ang i-subtract ani is kung unsa ang nasa babaw nila, kaning straight nila, which is pareha dire 10 kani siya 10 minus 10. Kaning 10 o kaning P under sa P nga column, kani sila each mo ni sila atong i-subtract sa ZJ. So 10 minus ZJ, 10 minus 10, that is 0. Kani 10 minus 5, that is 5. Kani 5 minus 20, that is negative 5. So dire, since that is 0 and then minus 5, so 0 minus negative 5 rather, so di ba mahimong positive ang 5. So that's why 5 ni siya. So meaning dili 10 ang i-minus nato, but rather kaning
0. I mean, ang minusan. You can see there, can you see there, the 0? Kani siya, 0, that is 0 here. And then minus -5. Okay, 0 minus -5, that is 5. Okay, just like the report, 0 minus 0, that is 0. Kung unsa Okay, lang ang thank nasa you, tungod. ma'am. Okay, sige, welcome. So, kung unsa lang ang nasa tungod nila ha, kani siya 10 minus 10, 0, 10 minus 5, 5. So, kung unsa lang ang nasa tungod. Okay? So, this is now stick ta no sa to ang optimum column, which is diri sa x sub 2. So class, when we say nga mao ni siya ang optimum column, now that only means na kaning x sub 2, the x sub 2 will give the highest profit. Now since we are talking about maximization here, so we will now choose the X sub 2, if you remember no, katong big 4 nato, di ba kaning big 4 diri, mao ni ato ang decision. Diri nato makita unsa ang resulta sa ato ang decision. Now, dapat ato ang decision is magbutang ta diri mga products that will give us the highest profit, no? Pero katong kani sila mga kuan pa ni sila, initial pa ni sila, di ba? That's it, that is what we have discussed in our initial simplex tableau. Initial pa ni sila, pero kaning X sub 1 before, wala ni siya diri before, di ba? Pero because last kuan pod atong first nga simplex tableau, since siya man ang highest profit, that's why nakasulod siya diri sa ato ang big 4. Now karon, si X sub 2 na pod ang highest profit, so si X sub 2 na pod ang musulod diri sa ato ang big 4. But ang pangutana ana is ahang nga row, no? Ahang nga row, diri ba? Sa first row ba? Second row, third row, and fourth row. So by that, uh, we will now compute kung aha diri ang pivot row. Kay kung unsa ang pivot row, mao to ang sudlan ni x sub 2. Now to look for the pivot row, we will use this formula, quantity divided by the optimum column. So you have there quantity of 7.5 divided by 0.5. Okay? We have 35 quantity divided by optimum column, -1. You have 40 divided by optimum column, 3. And then you have 30 divided by optimum column, 1. Then our optimum column, what are we going to get is the least non-negative number or least positive number. So meaning, any negative number will be disregarded. O, disregard ng mga negative. Kaya itong panguntaon, unsa ang pinakagamay nga positive number. So, unsa may pinakagamay dire, di ba kaning 13.333. And so, therefore, this is our pivot row. Okay? This is our pivot row. So, meaning, since mao ni atong pivot row, so that means kani sa S3, mawala na siya later. Pulihan na siya ni X sub 2. Okay? And then, since 3 here is the one that is in the intersection, so 3 will serve as our pivot element. Sa manang pivot element, magamit na nato siya in solving for the new pivot rows. Okay? So since this S3 is our pivot row, so ato ang isolve kung unsa na ang new pivot row. Since that is the row 3, so for the new pivot row, ibutang pod nato na siya sa row 3. So meaning, kani siya class row 3, mawala na siya, pulihan siya ani. No? The new pivot row, how do we do that? So just like what we did last meeting, copy lang nato ang mga values, no? We start with 40, and then we also have, next is 0, then we have 3, oops, we have 3, and then we also have 0, 0, 0, 1, and 0. Okay? Next, ana is, kani sila pivot row, i-divide nato na siya sa pivot element.
Kaya may pivot element kaning naa sa intersection, which is the 3. So, 40 divided by 3, 0 divided by 3, 3 divided by 3, 0 divided by 3. Na diri ho, akong gibutang, divided by 3. So, for the formula, 40 divided by 3, 0 divided by 3, 3 divided by 3, that is 1, and so on. Okay? So this is now our new pivot row. Hagali na siya ibutang class. Since sa row 3 man ang nawala, ay row 3 man ang pivot row. So pag abot po diri sa ato ang third simplex tableau, mabutang po na siya diri sa row 3. Okay? Mabutang siya sa row 3. So ato na lang ibutang, no? Ito siyang ibutang. So, for the new pivot row, kinsa gali ito ang bagong mosulod? Bagong mosulod. Ang mugawa si S sub 3, musulod na dayon si X sub 2. So, sa row 3, mabutang na si X sub 2. Okay? X sub 2. So, unsa man ang mga amount dire? Kato na dayon ato ang na-solve. So, kani siya starting from 13.333. And then you simply drag it, no? Okay. So, mana na siya ha. Ako arang gidrag, pero that is the values nga ato ang nakuha dire. So, this is now our new row. New row 3. Okay? That is our new row 3. Okay? Next is, row 3 pa to ha. Next is, ang remaining rows na dayon. Let's start with row 1. Okay? For row 1, that is the old row 1 plus, okay, kung butang diri ha, old row 1. So, sa may old row 1, kaning starting from 7.5 and then 1, and then 0.5 to negative 0.5000. That is the new row 1. Ahaman daw siya i-plus. I-plus siya ani. Yun sa mani siya. New pivot row multiplied by the pivot element sa each row. Okay? So, ang new pivot row is, di ba, kani, ang new pivot row, kato nakuha na to sa first, no? I-multiply siya sa element or sa amount or sa value nga naka-highlight diri. Now, since naman ta sa row 1, no, ang amount nga naa sa optimum column is kaning 0.5, no? 'Di ba naa siya sa optimum column. So, ang new pivot row, i-multiply nato di siya sa 0.5, no? So, kani siya di ni siya mo ang na diri. So, ay, sorry. Sakto na din siya. Okay, multiply siya. Kulang to siya. I-multiply siya sa negative sa 0.5. Okay, so meaning 0.5 times negative 1. Okay, himuon na to siya og negative. So that's why this is now negative 0.5. Okay, so kanang negative 0.5. So negative 0.5, i-multiply siya sa new pivot row, which is here, no? The 13.333. So, negative 0.5 times 13.333, then we have 0 times negative 0.5, no? Then we also have 1 times negative 0.5. Okay, we have negative 0.5 lang gihapon. Okay, and then, so on. You drag, no? Drag na lang dayon. Okay? So, kanipod siya, 0.333 times negative 0.5, that is 0.1667. And so, for the new row 1, old row 1 plus negative 0.5 times the new pivot row. So, for the row 1, we will add this. Okay? So, we have 0.338333 and then so on. Okay? For the new row 1 plus, wala mo exit na diri lain ha, katurang S3 kay siya man ang pivot row. So same ra gihapon atong product, si X sub 1 lang gihapon. So I'm going to put here sa row 1 X sub 1. Wala na bag-o ang product pero nabago ang ato ang mga values, no? Based ato ang
computation. Okay? So, you drag. Okay, that is for the x sub 1 or row 1. Next, ito ta sa row 2, no? Row 2. So, which is kani? May lisa na po na siya. Now, we write the old row 2 starting from 35 and then 0 and then negative 1, negative 4, 1, 1, 0, and 0. Okay, and then after that, unsa man ang amount yun na sa kuan? Um, amount yun na sa optimum column. Diri sa row 2. Ang amount yun na sa optimum column, sorry. Ang amount yun na sa optimum column is the negative 1, no? Negative 1. Diri ha sa row 2. So what are we going to do is to multiply the pivot row with the negative sa negative 1. So saan man na? Negative 1 times negative 1. So we can get positive 1. So kaniha positive ni siya. So new pivot row multiplied by positive 1. No? New pivot row multiplied by positive 1. So later ha, pag mahuman na to ang third tableau, I'll accept questions sa ako na may pangutana. Okay, so unsa na to? Where are we now? So we have the new pivot row of 13.333 multiplied by 1. No? So, pwede na dili mag-compute. No? Multiplied by 1. Copy na lang na diretsyo. And then, you add the 2. Okay? Add the old row 2 and the product of the new pivot row times 1. So, this is now our new row 2. So, atong row 2 class before, ang product niya is si S sub 2. No? S sub 2. So, kana siya, dili na siya mailisan. No? Wala man siya na-evict, kaya dili man na siya pivot row. So, for the row 2, you have there 48.333 and then you drag them. Okay? You drag. Now, lastly, we have the row 2, then row 4 na dayon. No? Wala na yung row 3, kaya humana naman tag-compute sa row 3, which is our pivot row. For row 4, butang na nato ang bag-o diri ay daan nga row 4, which is starting from 75, from 30, and then drag na lang nato. Okay, and then next is new pivot row multiplied by katong elements nga nasa optimum column. So, ang nasa optimum column diri sa row 4 is kaning 1, no? Kani ba? Straight ani, katong atong gi-highlight kaniha. So, 1, negative element niya, 1 times negative 1, that is negative 1. Okay, so, negative 1 multiplied by our new pivot row. Hagi itong new pivot row? Kani. So, as you can see, balik-balik ra itong gibuhat, di ba? Balik-balik ra. So, dali ra siya ma-memorize, no? But, as to my experience before, dili jud mawala ang tendency ani nga mamali mo og kuan ka ng compute, no? Calculate, no? Especially kung mag-manual mo kay maglibog mo sa kadaghan man gud niya, maglibog na mo adri ang i-plus or ana. But of course, this is part of your kuan, no? Part of the challenge, no nga makabalo mo sa pagkuha ani. Okay? So gi-add silang duha and then drag and then we now get the row 4. Okay, for the row 4 class, di ba wala man to na evict, no? So, si row 4 came out to si, haman to ang simplex tableau, si S3, S4. Si S4 lang gihapon sa row 4. So, butang na to diri, S4. Okay, so, copy na lang dayon, and then, drag. Later na lang di ko mag-accept og question class ato anan sa dining humanon tanan, no? Kay kuan para ba ta 5 para ba data ka simplex tableau ani. So hasol kay siya class 5 ka simplex tableau. Okay, so mao po din yung buhaton sa exam, no? So here is the new table. Okay, mo niya ang new simplex tableau. So unsa gisunod buhaton? Pag human na to ani, butangan sa ni natong values diri man ta magkuha. Copy lang nato tong sa
previous nga table, which is this one. Same naman na sila, x1, x2. Same naman, raman ilang laray class, no? So, pwede rin na sila ma-copy. Pero, pag abot diri, sa katong big 4 nato, nalahi na to, no? So, lantawon nato ni siya, ang profit diri sa Big 4, lantawon nato diri, no? Lantawon nato diri kay same ra man na sila profit. So for X sub 1, kita mo dira na ay 10. For S sub 2, na diri 0. Ngano gali ni 0 sa S sub 2? Because it is a surplus. Okay? So dili na siya mag-generate og profit, no? And then for X sub 2, we have 10. Okay? So si S2 ha, kaning mga S diri, these are unused resources. No, unused resources. And then S sub 4, 0 lang gihapon. Okay? Saan na po ito itong gibuhat ganiha? Maura gihapon na itong buhaton karon, no? To compute for the ZJ, you multiply some product of this one here, and then comma, and then this one, the quantity. Okay, so we have 141. And then, sa to akong gitudlo ninyo, butangan na to og dollar sign, no? Para inig-drag na to, dili na siya ma-erog. So, as you can see here, multiply na po ni silang duha, kaning naka-highlight. Then, drag na po na to, as you can see, naka-multiply ra gihapon silang duha. Okay, and then you drag until the last column. Okay, that is now our ZJ or our new profit. Now for the P minus ZJ, PJ minus ZJ, di ba? Nantawan ninyo ha, mo ni ang PJ, no? Naka-label na PJ. And then, mo ni ang ZJ. So sa PJ minus ZJ, so PJ, 10 minus ZJ, 10. Okay? As you can see, dire, wala na ni. Okay, wala na ni ha. Okay, wala na po na dira. Quantity raman po ni siya class. No, di man ni siya profit. Quantity man ni siya. So, kanila nga to ang i-compute sa under sa quantity. Pero kani siya, mga products man gud ni sila. So, tagsa-tagsa ni sila og profit. Okay, 10 minus 10, dayon. 10 minus 10 lang gihapon, dayon. So on. Kinsa may naay highest profit nila? Kani si 5. No? 0 minus negative 5. Negative 5 may mong positive. No? Diba mathematics in the modern world? Okay, so 5 under here S1, that is now our optimum column. Okay? Now, under our optimum column, pangitaon na to ang pivot row. Now, to get the pivot row, quantity here divided by the optimum column, which is negative 0.5. And then, you drag. Okay? So, sa sunod ani, pangitaon na to ang least positive. So, disregard na to ning mga negative. Kani, wala na jud ni sila. Kay hanuman, not applicable na siya, math error na siya. So, wala na, watay labot ana, no? Disregard na sila. Kani pong negative, as a rule, disregard na po na siya. Kaya itong pangitaon naman is the least positive. So, kaning 48.33 mo ni positive. So, mao na ni ato ang pivot row. Okay? Mao ni ato ang pivot row. So, sige pasabot ani class. Sige pasabot ani niya. Si S2, exit sa big 4, no? Exit. Kinsay mo sulod? Kaning optimum column, si S1. Okay? Si S1 ang mo enter. Okay? Pulihan niya si S2. Now, to compute for the new pivot row, so we have here new pivot row, we have the pivot row, which is this one. So, you simply drag and then divided by the pivot element. As you can see, the pivot element here is the 1. Okay, so i-divide siya by 1. So, 48 divided by 3 divided by 1. So, of course, maura gihapon na, no? Hindi na kinahanglan i-compute. You simply copy. That is now our new pivot row. So, for the new pivot row, wala pa ako nakabuhat og daan nga column. So, ako lang ni siyang i-copy paste for the fourth simplex tableau.
Okay, this is now the fourth simplex tableau. Later na lang nato siya i-kuan class ibalhin ato asang isolve daan tanan, no? So for the new remaining rows, so since row 2 man ni, no, ang ato ang new pivot row, so for the remaining rows we have x1, no? Si x1, this is the row 1. So old row 1, you just copy that one and then you drag and then plus the kani. So So, new pivot row multiplied by the element in the optimum column. Since negative 0.5 man na siya class, negative 0.5 times negative 1, that is positive 0.5. Okay? So, kani siya dapat positive 0.5. So, positive 0.5 multiplied by the new pivot row. Kato nakuha na to nga, new pivot row, and then you drag. Okay? And then after that, you add the two. Okay, you add them. So this is now our new row 1. Next, for the row 2, isa ito yung nabago. Ang bago is row 2. Row 2 man itong new pivot row. So, okay na. Row 3 na ta karon, row 3. Okay, so this is now the new row 3. Okay, so old row 3, this one, old row 3, starting from 13.333, and then you drag. And then after that, a new pivot row multiplied by the element in the optimum column. Now, since 0 man na class, unsa may negative sa 0? 0 times negative 1. 0 lang gihapon. So, mas maayo noon nino para di ta magkapoy-kapoy og solve because new pivot row times 0, that is 0. Okay, walay problema kay 0. So, kung nag-manual mo, ani, diretso na mo mag-copy-paste. Okay, if you add that 1 to 0, so wala naman siguro yung mag-calcu, ani, no? 0 lang ay 0, same lang gihapon ang answer. Because you added nothing. Okay, so that is row 3. Next, lastly, row 4. For the row 4, this is the old row 4 and then ang element po yun na sa optimum column is still 0, no? So, dali ra kayo ni siya kay 0 ra pa gihapon. So, i-change lang na ako ng 0. So, we have the old row 4, 16.667, and then they will be added by 0 because new pivot row times 0, that is still 0. Okay, and then, so kani siya, ako lang ni siyang ipakita, no, ang iyang mga solution. Kaya para, kung i-check na ninyo, kung mag-study mo, ani, no, ihatag man nina akong Excel, mag-study mo, makita ninyo ang iyang formula dapat. Okay, so kani siya, ako asa ning i-exit daan ha, ning naa diri. No, na out of time na pud ta. Taas manggod kay ni siya class oy. Sige ra tagkahot that of time. Okay, so we are now in the fourth simplex tableau. So, ito na siyang butangan, no? So, for the pivot row, si pivot row mo nito ang row 2. So, butang na to siya diri sa row 2 as the pivot row. So, you have there 48.333 and then you drag. Okay? For the row 2 class, di ba, kisa tayo mo exit na sa S2, mapulihan ni S1. So, for the row 2, butang ta diri og S1. Okay? S1. Then next, kato na dayong mga daan. Wala man ni na-exit si kuan, X1, X2, ug S4. So, same na sila dira. X1, X2 for the row 3, and then S4 for the row 4. And then, ito lang tayong i-drag for the row 1, that is 25, and then you drag. For the row 3, that is 13.333, and then you drag. And then for the row 4, starting from 16.667, and then you drag.
Okay? So next step here is to compute for the new profit. Okay, so butangan sa ninatog amount ng profit each product. For X1, we have 10. S1, we have 0. X3, we have 5. S4, we have 0. Okay, take note ha, basta mga S0 na sila, kaya unused resources man na sila. They do not contribute profit man. Okay, and then next is some product. Some product of this one here, and then comma, and this one here. Then you put dollar sign sa column dito sa profit para dili siya ma-move inig drag. Okay, and then you drag. Okay, basta ha, kabalo na mo sa formula ana. And then for the profit minus ZJ, PJ minus ZJ. So that is 0 and then so on. Okay, that is the fourth simplex tableau. Okay, so wait lang ha, let me check the. Okay, that is our fourth simplex tableau. Wait lang ha, I guess na yun na mali dire. Na nag-9 na. Naman may klase no sa 10? Ay, sa 9 rather. May klase class. Ay, na may subject sa 9. Kaya ako sang i-check daan ha. Kay 48, 00, negative 4, 110. 25, 01 half, row 3, 13, 01, 00, 1/3. Hmm. Row 1, row 3, 1/3, and then row 4, 16, 002, 00, negative 3. Okay, so for here, 10 minus 10. Okay, so we had a mistake. Okay, so I had a mistake day class. X2 din ni dapat no, X2 man din ni. The X3 ako nabutanin. Dapat 10 iyang profit. Okay. So, mano ni siya class. Unsay sunod gali ani, pangitaon nato ang highest profit. So, kinsay na ay highest profit ani? Kani. No? So, this is our optimum column. Okay, that is our optimum column. The next is to get the compute for the pivot row. For the pivot row, again and again and again, quantity divided by the optimum column. Okay, next, quantity divided by the optimum column. Okay, and then you can drag it. Okay, you can drag it. So, ito yung next, ani, pangitaon na to ang naay least positive amount. So, sa may least positive, ani, sarap po ang positive, da? 8.333. So, this is now our pivot row. Okay, this is our pivot row. And our pivot element is the 2. Okay, our pivot element is the 2. So, class, kanang, if you can, wala may klase, if you can give me a little extension lang, no, for the fifth simplex tableau. Ha, kay fourth naman ta, last na lang, fifth simplex tableau, and then makuha na dayon nato ang answer, ani. Ha?
Okay, Ra? Okay. So, last na lang ha, for the fifth simplex tableau, ano siyang i-copy paste. Okay, so we will now compute for the fifth simplex tableau. So, ang mailhan na to siya class kung mo na na ang answer, no? Ang ato ang mga decision class makita na to diri, no? Kani siya, kani kanang product kanang big four, di ba? Ingon ko ang big four mo na ang decision. So, makita na to kung mao na ba jud na ang ato ang last tableau if kung lantaw na to diri wala nay positive na bilin. Ay sorry. No, not here, but okay, not here but this one here. Okay, kani. O, lantaw na to nga dapat wala nay positive nga nabilin. So, kung negative na ni tanan diri, so meaning, mo na na to ang answer. As you can see, napa may nabilin gud o, napay 5. So, napatay optimum column. Pero, kung wala na tayo makita diri nga positive, kay mga profit man ni sila, net profit, kung wala tayo makita diri nga positive nga net profit, then meaning, mo na ni siya to ang decision. Okay? So, to compute for the new remaining rows, no, ato ang butang diri for the new, okay, before the new remaining rows, napaday dapat pivot row. Wait lang. Okay, we have the new pivot row, and then the fifth simplex tableau. Okay, for the new pivot row, so kung ibutang diri, new pivot row, that is the pivot row divided by the pivot element. So, unsa to'y pivot row? Starting from 16.667. And then you drag. Divided by the pivot element. Unsay pivot element? Katong naa sa intersection, which is the number 2. Okay? So, divide na to tagsa sa 2. 16.666 divided by 2 divided by 2, then kanipod 0 divided by 2, which is 0, 0 divided by 2, which is 0, and then kanina din tanan, i-divide og 2. And then you can get this one, the new pivot row. Okay? And then next is old. Okay, sa tinawala si row 4 man, no? Mo-exit na sa S4, mapulihan ni X3, no? So, si row 1 naara gihapon. So, si new row 1, we have the old row 1 multiplied by the element in the optimum column times the new pivot row. Now, since the element in the optimum column is 0, so we will put here 0 times the new pivot row. So, old row 1, that is 25, and then you drag. Okay, 25, 1, 0, 0, 0, 0.5, and 0. And then, the new pivot row times 0. So, of course, mo na siya, no? Dili na ka mag-compute. Kay 0 raman gihapon day ang answer. Kay 0 man gud ang ato ang element in the optimum column. Okay, so that is the row 1. Next, for the row 2. Okay, row 2 ta. For the row 2, that is the old row 2 multiplied by the optimum column times the new pivot row. So, unsa man ato ang optimum column diri? Sa row 2, our element in the optimum column is the negative 4. Take note, i-times na to siya og negative 1. No? Kay kung positive 4 na siya, dapat may mo siyang negative. So, kung negative po siya, may mo siyang positive. So, negative 4 times negative 1, that is positive 4. Okay, for the new row 2, we have the old row 2 starting from 48.333, 0, 0, negative 4, 1, 1, and 0.33 and 0. For the new pivot row times 4. Hagay gikan ang 4, ang opposite sa negative 4, which is the element in our optimum column. And then, you drag it. And then, you add the 2. Okay? You add. So, this is now the new row 2. Okay, next is new row 3.
Okay, di man ma-exit si row 3, no? So, new row 3. For the row 3, the element in the optimum column is 0 lang gihapon. Okay? Okay, 0 naman na gihapon na siya, class. Diretsoon na lang nato, ha? Para shortcut na lang po. For the new row 3, kay 0 naman na gihapon na. So, kapihon na lang nato ang daan nga row 3. Okay? And then, you drag. Kay ngano kay gi-copy nato kay mao ra gihapon kung ada nimo og kuan product aning 0 og new pivot row 0 raman gihapon. So dili siya ma-change. Okay, and then we are now in our fifth simplex tableau. So lantawon nato diri kung mao na ba jud ni siya ang last, no? So unsa man to pagkailhan kung mao na ba jud ni ang last. So ako asa ni siyang i-change. Okay? So, di ba, unsa ito ang resulta ganiha ang pivot row kay si S4. Ang optimum column si X3. So, exit si S4, enter si X3. So, pag-abot na to sa fifth simplex tableau, wala na ni si S4, pulihan siya ni X3. So, butang na to diri, X3. Okay? X3. So, mo na ni ato ang big 4. Pero yung taon na to, kung mo na ba dyan na ang last, no? Kung dili pa, so 6 na pod. Pero mauna, so mo na ni ato ang decision. So, copy na to itong nakuha na to ganiha. We have row 1. We have the new row 1 in which we computed lang. And then, the new row 2. Okay, you drag. And then, the new row 3. And then, for the new row 4, katuto siyang new pivot row. Okay? New pivot row. And then, you drag. Okay. So, compute na to ang ilahang profit. So, ato sa ning butangan og profit diri. For X1, amo ni siya, di ba? We have 10. For S1, of course, 0 na. Kay S man na siya. No? S man na siya. Surplus man na. For X2, we have 10. And then for X3, we have 5. Okay, that is their profit, no? Kada isa. And then, some product na pod. Some product between this one and this one. Okay, and then put a dollar sign para inig-drag na to, dili siya mamove. Okay, so this is the quantity and you drag it. Okay, so same ra gihapon ha, gipa-multiply na to and then i-add sila. Okay, and then after that, we will compute for the net profit. The net profit is 10 minus 10. Okay, 10 lang gihapon minus 10. Okay, and then so on. So, sa ito sunod ani class, di ba what are we going to get is pinaka-highest nga positive, no? Pinaka-highest nga positive. Now, so you can see, wala na may positive. So, if wala na kayo makita nga positive, then that only means nga, this tableau is already our answer. Okay, this is already our answer. Dili nita magbuhat og lain. So, ma'am, haman ang answer dira. So, di ba, gaingon na ako ginabalik-balik ganiha nga big 4. So, since the fifth simplex tableau is already our answer, so kaning big 4, mao na ni ato ang decision. So, unsa man ato ang decision? Our decision, since we are to maximize our profit, no? Since we are to maximize our profit, so our decision is that for X1, we will produce 25 units. Okay? As you can see, X1, we will produce 25 units. Kaning S1, dili na siya appeal sa decision class, no? Because it will not produce any profit. Okay? So, char-char na siya dira, no? Wala na siya ilabot. Sa atong decision, kanilang mga tinuod nga mga variable, no? Dili appeal ning surplus. So, kani, X2, for the product X2, okay, product X2, we will
we will produce 13 and one-third units. Okay, or 13.333. 13.33. Or actually, dapat 13 lang jud gali na, no? Kung tinud-anay jud, no, sa kung tinud-anay jud nga pag-produce. Pero butang na itong 13.33, no? Kay base sa calcu. And then, for the product X3, we have 8.333. Okay, we have 8.333. So, pila man ang profit nga ilahang makontribute? Okay, butan ako ha. 8.33. So, ang ilahang label ani is units. Okay, wait lang ha. So, for X1, 25 units. For X2, 13.33 units. And for X3, 8.33 units. Now, since our objective here is to maximize profit, then that means, class, na kung kani ang imuhang i-produce, then that means they will produce the highest profit. No, kung kaning grupuha, kari nga number of units, as you can see, kani siya, mo na to ang profit, 'di ba? We multiply the quantity multiplied by the profit per product. Now, if you multiply that one, then we can get a profit amounting to 425. And this 425 now is our maximum profit. Okay? That is now our maximum profit. Now, as you can see, sa mga previous table, di ba, 425 ang nakuha na to dire. Sa fourth table, or fourth tableau, 383 ra, no? 383. Sa third tableau, 141 ra ang profit, no? Second, and so on, mas gamay ang profit. So, meaning, amo na ni siya to ang optimum table. Okay, optimum table or the table that will give us the highest profit. Now, kani siya nga ratio, kani siya nga grupuha, or kani nga product mix rather, this will give us the highest profit. Okay, and that is for maximization. Okay, any question? Do you have any question? So, one ha, you just chat sa chat box ko na may question. Well, mag-story ako dire. So, ako ani siyang i-post sa classroom ng gihapon, both the recorded video and as well as the solutions. And then, for the next, mo proceed na ta sa minimization. No, minimization na po ta. So, I hope class ma-master ni ninyo kay para ini-discuss na to sa minimization, mas paspas na ta, no, para basing makuha ra na to siya 1 hour kung pwede, no? Then after that, kanilang ang ato ang kuan for the midterm. Kanilang ang ato ang coverage, no, maximization and minimization because taas man gud kay siya. No, linear programming, simplex method, algorithm. Okay, maximization and minimization. Wala pa ko naghatag o activity ninyo, pero sige lang, paghulat lang mo, maghatag ra ko after na ta nga makadiscuss. Okay, so naa pa ba may pangutana? Wala na siguro, no? So, lapas na ta sa time. Thank you, DI, for letting me extend for a couple of minutes. Now, kato lang, thank you for your time in attending the meeting, and if ever naglibog pa mo sa procedures, then you may just watch this video again. Okay, so you may now leave the call, class, and goodbye, everyone. Thank you. Thank you, Goodbye. ma'am.